बोली कोयला अरे ये तक तार नायलानी से मोटी क्या मोरला की सोरला जे काम ही जाना जानी अंचाकी आले पचारनी से कौनी भी सा देखलो बोलना है कोयला चावल गुदा में मिसा डोगरची भी आची मोटी किया के देखनी सकाल नु बोला चावल गाचे ये भी तक नायलानी ये दा डोगर किया नहीं देखो कोनी भी सा देखलो बोल बुआत नहीं मोटी क्या बुके कोई मोरी जाए थी बिना कोनी भी सा देखलो बोलना है कोयले नी कौन बटे कोनी बाटे कोची बेचारे ना मिलानी आजी डोगरा या का बुलगी चढ़ के मौत का या क्या मुंह बोलते रहती ये बोरब काय बोले तो पूजा ही नहीं थी क्या नो नहीं तो पुलिस का पर बोलू क्या टोके कोनी नहीं था देखने बोलना कोई बात अरे चढ़की बेला मौत का ही बोलते रोले गोर काम दाम किचे नाय करे देखनी माँ जी गोरे काटा आटे की चावल आज की साग आज बोल किचे ना जानना माई बड़ चेर लोग बसले ले ऐसे गोरे कटवाटा खेट ले आओ से चौल मिलने नौले नहीं मोर बुबर कहता है मोरटा तो मिलला रे आइटा मोरना चेर बुबर जोगो तो के जाना मुई डांडे बारले सोरी ना कोई नहीं नहीं मारवी तक दम मारन रे ओडी की फोटा छुई दे सिमर का बोल का अब रे गंजा में सा नहीं मोर पर आला आते मारना थी मरबे मारन डंग एक जोलो बंगने भी या ने मरबे बेपट गीत उठी जैसी काकर सीट बेट तो बेटे ननी चिरो पड़ला बे बेट तो बेटे ननी चिरो पड़ला बे अरे पोटाई गार टोकी मोंटे काबरा पेट या बाया जर्मो मारन नानार कोतर मा कau nana mator lokote puske kau maran te ya de amor sali manari I love you marante noone bari donne bat dekle mesare mor lok bakaka yede maran toki mon tomor ka jego gitu mar bibe mator indi gitu re seta muy koraput ka ek number single ay muy ko ek number single ay ya single nahi ho single oh muy single bol jani ay ya koraput ka ek number gori gori mukura ke kala kala chosma gori gori mukura ke kala kala chosma chede bosla lo ke pira bate kichma marano morgit kenta lagi ya bangkar lagi muy kayak dia ya normal dia ada nomor gitu guys muy normal di menta muy tertolor dah kami ayah seraka no koi ni ya kai da koi bita ya nai gore ketli remaji kolok dak bita monta botol ke songai beda lihat piti bat songai bita
কে আর আমার পিটি বাটি বিড়লা আছে রে অনেক রাগ হচ্ছি এ ফুলমতি রে काय लच्छे गो বেশি উগাড় রে कायटा বেশি উগাড় बेटी হ্যাঁ উগাড় উগাড় उगाड़ दियाचे বাপটা ফটো উগাড় রে সমেক দেখে Put some bass in your voice, private. ইয়া ফুলমতি कायटाय মোর পেট কড়কড়ি গলানি রে দে कायटा कोड कोडलानी ये बे आइलु के गिलते নাই সেটা করলা আলে মোক দে कायटा देवी गुनो आई बता पर दे ए गोरे का रंदा बना कर लिए देवी কায়টা করতে লুস গুন कायटा करते रहले तो कायटा पाई जाई रहलु ওরে মাইজি চাউল কাজে কোটায় রে মোক সুরতা নাই তার চাউল দে বড়া বগে দে কোট কোটায় তে মদ খাইলি চিকে চাউল নি कायटा फुटफुट रहलु नहीं নাই রে নাক পালি মোতিয়া খা বনি আইলেন সেটা পাপড়ি হইছে ইয়া বাপ ভাইয়া ফুলমতি তোকে কোন কাটা কই দিবে রে काय काटा চাউল কাটি যাই রইলি কি নাই कायला সেটি না পর লোক কি রে ওপরা বড় লোক মারান হ্যাঁ ए चावल गुदामार लोक ना रे सब लोकांना ते बडुमान ते दादा ए সেটা কাজে মুখে মান বিড়ি বিড়া লাগি গেল আর খেতে সেটি জাগি জাগি রইবি বললি ডাইরেক্ট তো মন্দ বাটি উঠি গেলি আরি সেটি আমার বন্ডকা মামা মনারে বেটা কাট चेउरली को बंजा হ্যাঁ বঞ্জা না বল রে नाय वाली काय मोद बोले पिटी पिटी कुदाई बोलते रही सी तू जे केमताटा ওই বেলা সেমন বেটা কাটে রাখতো আর নাই নিবে রে ফুলমতি সেমন মাংলাই কাঁচে মুই মাংলি দুই কাঁচ সেমন তিন কাঁচ মাংবাকে মুই চার ভাঁচ সেমন পাঁচ কাঁচ মাংবাক মুই বটকি মার সাত কাঁচ মাংলে মুই তিন বট কোনে কাটি तू जे काटा बड़ कोनी आदे टपली पर मुंड बिता तो তার মধ্যে কেনতাইলা বলিস রে ফুলমতি हां ডাইরেক্ট তো বটকি মারদি আগে পথে এই মুন্ডে একটা চাকি গেলার মিশা ডাইরেক্ট সেবকলে গুটি গেল আরে সেবকে মকে দেখবাকে সেবক নমস্কার চেরবু বললা तो के তোর হোস মুর্দি যাও রে সেবক বললি मोरा तेरी दिन मोटी के तू जुआर कर ले सिना चावल देता है ও সে নাই মুই জুয়া নাই সে মকে জুয়ার করলা রে চাউল কারোটিকে দেখাই দিলি রে काय लागो চাউল কারোট দেখি দেখাকে বলবি সে ফুলমতি এর তেরু তোর কারোট চাউল নাই টানাইছি বললা काय बोलला টানাইছি বললা রে काय नो पाण्यारो लागो नो कोणती संभाळली? कोई सोबतीना जायकर चावल आणते रोली एंतिना कोयला है नाही, तू ही गोटे के दिन जीवा के चावल कारोट काना आयला बच कोयला और चाय কথা মার বলি সে চাউল মিললে মিলো নইলাই মকে 60 টাকা দে कायटा 60 টাকা ওর দে ते चावल पैसा किन्ने नु চাউল পয়সা কারো তাম গেঞ্জি দি উঠি আইলি हैं চাউল পয়সা কারো তাম গেঞ্জি দি উঠি আইলি बकुआटा किने तो काय काच गंदी करे आले चावल ताने সে কয় টাকা দে বললে মোর তোর মাইদিকে ফটাই দে সন্ধ্যা চোটা বেলা তোর মাইদি চাউল काटा काटा मुई सोंदिया छोटा वेला जीवी ये लोग नय लागेला নাই তখন অটো সামনে দেশি তাই কি সেটা পাই তোকে ফটা দেশ বল দে দে মকে कायटा देवी गुनु দাবু দে 7 টাকা रहे तो देवी हाँ। हैं गोरे कोले चावल नहीं बोले मैं केन के जी बोल कोले पैसा को दे চেয়ারপুর অভিনয় দেখি বাঙ্কাগাছি ভাই 20 টা অফার করছেন ধন্যবাদ 50 করে দে রেন্ট এলে ये मोरटी क्या कुकुर बन जा এই ন কুকুর না বল দে मौत गाय कई गादी करे बोलते रानी पैसा ऊपर नो आई सी ওই রে সেটা ভাই তুই মকে কুকুর মিল্লা রে মকে বোতলে তো हाँ मिलसी नहीं के कादी और बहुत सब बूढ़ा के पैसा बोले तेरी कमा घुमाई रे भी নাই 40 টাকা দেবি সকালকে বল সেটা র বল ইয়ে দে নাই দে দে मोरलक डाबो नहीं आता जा कौन चीज में सालचा এলা রে পোতার মধ্যে ए চালি मोरटे দে क्या कुकुर बन जा जा तो कोई এই কুতরি ন কুকুর काय कुतरी मौत गाय कई तो ना कर रे पैसा मांगलु सिन तू আর তোর দাদি কি মাংবি কি मोर दादी के तो दादी
কমাই দেলা আছে মোর দাদি বড় না না যত পুতুল টাইপি দেখ বাপ রে কুলডু মোর তুই দেখো কি নাই গোটা কাটা করে মই না দেই কাই করব না দেই নিকে এটা কাইটা হ্যাঁ তই In your face, sucker! এ মাইজি মারন বিলকুল ডরে নাই রে মই না পিউতে পুতে মার দেলা আছে কেনতা এটা কাইটা রে কাইটা यार গুবিয়া গুবিয়া হ্যাঁ বুবাই এটা মারবি করে গুবিয়া সমান ফুকে গুদলবু কাইটা মাইজি তোকে নাই মারবার টুকরা মাইকে মারলা পরা বলতে নইলে মারতে গো সৎ নাই কাইটা রে জানাবি না তুই তে উসনে গোটা কাটা কো না দেই Abare marane maitir shot maji mado kulkula laksi bolti sata pada korkosa re bapa ayade re তুই মোর উপর কাতু পেবার রে নাই তো দেবি এটা তো কে শিখাইলা তেরি মুসু লাগাই দাতা কোন শিখাইছি বাপরে মই শিখাইয়া নাই মুই তো কে আনলিয়া তুই মকে আনলিয়া রে মুই তো কে আনলিয়া তুই মকে আনলু আছে তোর কাছে আইলিয়েছি হ্যাঁ আর মোর উপর কে তুই আতু পেবার কি রে হ্যাঁ গুজুর গুজুর করতে রানি মত গাই করে আতি করি কোন মাইজি তোকে সম্মান পিয়ালে আবারে তোকে গুজুর গুজুর করে নে মারন 8 দিন থেকে 15 দিন কে 10 করে না হলে মতে করে মত তোর তেরে বিষ নাই নাই তোকে চারি দেবি তোর পর মাইজি নইলা কুটাই মারান মোর পর মাইজি নইলে রেতে কুকুর মাইনে করতে কর বলে চাটি বলবু হ্যাঁ মোর বল মত মোকে দোনা চাটু বলিস নি রে মোকে দোনা চাটু বলিস নি দোনা চাটু তুই দোনা চাটু এ কালিয়া পুত্রী चिंता लगा नमी अब लाता ही बोल कुकुर बजा छाती ने हाजिर मारी को गई तुनी तो छाती में तो बुआ डगर मार दिया जगह देखी मार मिले हैं दरकार नहीं जा तो पर माजी ना दरकार नहीं जा काटे कोलिस नहीं हैं ती बानी पर माजी तो दरकार नहीं है जा रे बानी करो हां मैं मर भी बाबा रे तो या तिस बोलते न जीवन नाम देलु आछे देखना का पोजिया ना का कालिया मिठू रे बानी करो सुगला मसा তুই বাংনি যা রে এ বাজা বাজা আলু চপা না পার কুইলা কুল মেটি বুসা কিড়া বাবার মুই পনে বুসা কিড়া হ্যাঁ মুই বুসা কিড়া রে বাংনি করো কালিয়া মুটি কুতরে Get out बोले सॉरी चिबिरे बोल जा तो नौका करिया
जीवी মই মিছা সাটা পাটা কর বেটি নয় ওই কয় বিজা ফাটা কর বেটি দেখনি হ্যাঁ। মোকে আরলা করি মারি পকাইবো নাই তো দেখবি তোর পর মনুষ্য মই চারি কর জিবি চার রে তোর পর মাঝি নইলে নইলা তোর পর মনুষ্য 18টা আমাকে মিলবাই আবার তোর পর মাঝি মিশা মোক 17টা মিলবে আর তোকে মিলবাই একতে কালটা ন মিলে রে তোর পর বাঙনি করার দরকার নেই তোর পর ন মিললা বলে পিলা তো সংরেলা মাঝি তোর পর বাজা মনুষ্য আমার দরকার নাই গোটে পিলা টকি পাইবা মনুষ্য জিবি আজ আপা কোনটি যে করু নাই বুঝবে জীবিতা তুই যা জিবি সর্বোচ্চ লোকে জীবিতা সর্বত অধিকার পাই রোগ নাই কাজটা করবি হ্যাঁ সর্বোচ্চ লোক দেখে কাজ করবি জানো কাইটা করবি জানো কাইটা করবি সর্বোচ্চ কে জিবি কইবি হ্যাঁ মোকে মধুয়া মনুষ দরকার নাই বাবু বল কইবি হ্যাঁ। সবু লোকে তো দর পুড়িয়া লেখাই দেলানি মোকে কাই কাছে লেখাই না দে হ্যাঁ মই মিছা কইবি উজা অন্ডরা গট মোকে লেখাই দিয়া বাবু বল কইবি আকা মুই তোর পর মনুষ দরকার নাই ইমারানে মাইজি মনুষ লেখাই বাজেছি এরা কোনটা সে বক্তাকে লেখি দিছি বেলে মনুষ যা 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 তোর পর সর্বোচ্চ মনুষ লেখাই দিছি বেলে কাইতে না হ্যাঁ তুই তো তোকে তুই যদি মনুষ লেখাই বুঝতে বলে মুই হইছে মাঝি গোট লেখাই দি হ্যাঁ সেটা যদি না পারলে ও ডাইরেক্ট মাঝি পালন কর করবি হ্যাঁ যা দরকার নাই যা তুই যা এবে সামনে টিকেট দেন তুই আবার রে মারন এ মাঝি সঙ্গে জুজলি মারন বাঘ সঙ্গে জুজলা পর লাগলা ওকে কোন সর্বমত তাকে মনুষ লেখাইছে সে মুই কোন জীবী সর্বমত লখে আমার রানী চিন্দেলা সর্বমত তো মুই কোন জীবী মাঝি গোট লেখাই বাকে কইবি হ্যাঁ নাই জীবী তাই বস্তা বস্তা